अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम इंशाअल्लाहु ताला सूरतुल क़ारिआ की तिलावत करेंगे। तो आइए तिलावत कुरान मजीद का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-क़ारिअह। अल-क़ारिअह। मल-क़ारिअह। मल-क़ारिअह। वमा अदराक मल-क़ारिअह। वमा अदराक मल-क़ारिअह। यौम यकूनुन्नासु कल्फ़राशिल मबसूस। यौम यकूनुन्नासु कल्फ़राशिल मबसूस। वतकूनुल जिबालु कल्इहनिल मंफूश। वतकूनुल जिबालु कल्इहनिल मंफूश। फअम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु। फअम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु। فهو في عيشة راضية। فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه. وأما من خفت موازينه. فأمه هاوية. فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. وما أدراك ما هي. نار حامية। نار حامية। अभी हम इंशाअल्लाहु ताला इसी सूरत को लहजे के साथ पढ़ेंगे। तो आइए लहजे के साथ पढ़ने की मशक करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-क़ारिअह। अल-क़ारिअह। मल-क़ारिअह। मल-क़ारिअह। वमा अदराक मल-क़ारिअह। वमा अदराक मल-क़ारिअह।
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية صدق الله العظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.